Basilur sang Bliyut sang official. What's that? Be the and family. Why sang Bliyut sang Oke, dulur, masih bersama pemuda Sono Kembang Bersatu, Sofa Indah, Bliyut Audio, Brewok Audio, juga MHN Nusantara di kesempatan malam hari 48 subwoofer. Support separuhnya masih bersama Miss Aurel dan juga Rayung Wulan. Miss Aurel dan Rayung Wulan. Ampal Basilur Ampal Basilur official featuring Bliyut tim official present.
Iya kan? Ya, Zuri. Oke. Juga ini ada satu perbedaan lagu.